حلقة جديدة من ويندو فينيارد بنبلشها اليوم ودايما عم نحكي عن شاتو كسارة حاليا. ويندو فينيارد طبعا بتقدروا تتواصلوا معنا على صفحة ويندو فينيارد لحتى تتواصلوا مع الأشخاص المعنيين بالموضوع. اليوم ومنتابع مع شاتو كسارة معي ضيفين بالاستوديو، مسيو جيمس بالجي بونجور. بونجور. والسيدة جوكين نمير، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مهندسة زراعية مسؤولة مختبر بشاتو كسارة. مسيو بالجي vous êtes directeur technique œnologue dans شاتو كسارة. مسيو بالجي خبير انبيد، رح نحكي أكثر اليوم عن تفاصيل تصنيع الانبيد وعن نوعية الانبيد اللبناني. جوكين عم نحكي اليوم عن الانبيد اللبناني، أكيد ما رح نقارن لأنه نحن بنعرف كثير منيح قد في فرق بالتربة وبالمناخ وبكل شيء، ولكن اليوم رح نفوت بالتفاصيل مع مسيو بالجي. Monsieur Palger, vous êtes directeur technique œnologue ici au Liban, et donc on parle ici de la terre, on parle du climat, on parle de vraiment des choses techniques qui ont rapport avec le vin. Comment ça se fait? Comment on élabore le vin? Quelles sont les étapes dans lesquelles il passe? Alors le vin, à Château Ksara, il y a plusieurs techniques d'élaboration en fonction de la gamme de produits que l'on élabore. Il faut savoir qu'on est à l'heure actuelle le plus grand vignoble du Liban, puisque nous avons à l'heure actuelle 430 hectares de vignes répartis sur 5 terroirs différents, ce qui nous permet de choisir dans chaque terroir et avec les différents cépages, avec précision, le type de cépage pour élaborer tel type de produit dans chaque gamme. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'aucun produit n'est délaissé. On ne déclasse pas un produit si on s'aperçoit que la qualité n'est pas là. À la limite, on le prend et on le distille pour faire de l'alcool, pour faire de l'arak. Mais en aucun cas, on ne déclasse un vin pour en faire un autre. Donc vous êtes spécialiste d'arak maintenant, ici au Liban. Oui, en plus. En plus. Oui, et on fait l'arak, je dirais, conventionnel, comme ça doit être fait, puisque c'est 100% à partir de vin et d'anis vert. Chose qui n'est pas forcément réalisée partout. Je vais essayer d'expliquer un peu aux téléspectateurs. لكن مسيو بالجي عم بيفسر انه في 5 انواع اراضي بلبنان لا شاتو كسارة، ومن هالاراضي او من نوعيه الارض المختلفه بيكون في نوعيات انبيد مختلفه كمان، واذا حسوا ببعض الاحيان انه النوعيه ما بتلاقي من الانبيد 100% بيستخرجوها وبيستعملوها لحتى يصنعوا العرق اللبناني كمان. مظبوط. جوكين، الكروم بتطور دايم، العمل كمان بتطور دايم بشاتو كسارة. من كم سنة لليوم صار في تغيرات كثيرة، شو التغيرات اللي صارت؟ من أوائل التسعينات تقريبا، وشاتو كسارة أخذت قرار بتغيير بتجديد بتحديث الكروم للوصول لهذا الهدف اللي كان لابد منه. طبعا للحصول على انبيد مميز مثل ما كلنا بنعرف، المفروض يكون من الباز يكون في عنب مميز، يكون العنب نظيف خالي من الامراض وبيحمل مواصفات مثاليه لانتاج نبيد اكيد بيتمتع كمان بمواصفات مثاليه وعالميه. بقى شاتو كسارة من اوائل التسعينات عملت كذا خطوه للقيام للوصول لهذا الهدف. الخطوه الاولى كانت انه استخدمت من فرنسا سيباج نوبل اللي هي تعرف بالاصناف النبيله مثل كابرني سوفينيون، ميرلو، كابرني فرانسيرا كعنب احمر، والسيباج نوبل بلان مثل شاردوني، سوفينيون، سيميون. الخطوه الثانيه كانت انه شاتو كسارة قامت بزراعه هيدي الاصناف النبيله على طريقه الفيني باليسي. الفيني باليسي اللي هي بتقول انه بنستخدم الاسلاك المعدنيه لنرفع الكرمه عن الارض ونثبتها على هيدي الاسلاك. الخطوه الثالثه كانت بمكننه العمل الزراعي بالكروم، حيث انه شاتو كسارة يعني قد ايه رفع الكروم او رفع الشتله عن الارض مهم لحتى ينتج يمكن اكثر. اول شيء بنربح مساحه اكثر بالشقفه الارض اللي عم نزرعها، وبنربح كمان بيكون عندنا شكل وقائي للامراض وكميه بفتكر طبعا، وكميه انتاج اكيد اكبر. برجع بكفي الخطوات. الخطوه الثالثه كانت انه شاتو كسارة مكننه العمل الزراعي، انه اشترت احدث الاليات الزراعيه اللي بتتناسب مع هذا العمل، وطبعا بتحرص شاتو كسارة دائما
على تحسين النوعية والحصول على عنب مميز أكيد. وهذا الشيء كله بطور تطوير أكيد المبيد والوصول فيه إلى إنه يكون مبيد فعلا عالمي، وعم نشوف هالشيء قد كان كمان عم بيكون هالقد فيه احتراف عند شاتو كسارا. طبعا. Monsieur Palger, quelle est la particularité des vins de Château Ksara? Qu'est-ce qu'il y a, quelle est cette chose qui les distingue des autres? En fait, distinguer des autres, je dirais qu'en fait, à Château Ksara, notre surface, qui est très importante, comme j'expliquais tout à l'heure, nous permet d'aller choisir, je disais, dans chaque terroir, le cépage idéal pour élaborer chaque type de vin, chose qui n'est pas faisable si on a une toute petite surface. Donc ça nous permet, en fonction du cépage et des analyses, puisque ce que je voulais expliquer aussi, c'est qu'avant les vendanges, on fait des analyses pré-vendanges, ce qu'on appelle de maturité, et qui nous permet d'avoir des analyses chimiques au niveau des sucres et d'acidité, qui sont en plus, on réalise des analyses sur les polyphénols. Bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Polyphénols, ce sont les tanins, qui est le support du vieillissement des vins, et les anthocyanes, qui est le support de la couleur, qu'on réalise en collaboration avec l'USJ depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui nous permet de choisir le moment opportun, le jour en fait, de récolte précis, pour élaborer tel type de produit. Si on veut un vin de château, par exemple, on va aller chercher presque une surmaturité du produit, alors que pour un rosé, pour le Sunset par exemple, on va aller chercher... Le célèbre Sunset. Voilà. On va essayer de conserver une certaine acidité pour garder en même temps les arômes, alors que c'est un cépage rouge. Donc pour le même cépage rouge, par exemple pour la Syrah, on va bien sûr vendanger, je dirais presque en sous-maturité pour élaborer un rosé, alors qu'on va être en surmaturité pour élaborer un rouge. Et ça, on peut se le permettre en fonction des années, puisque les années chaudes, des années plus ou moins chaudes en fait, puisque ce qui fait, je dirais, le millésime au Liban, c'est surtout la réserve en eau durant l'hiver, donc la neige, bien souvent, et le stade de débourrement, c'est-à-dire le moment où la vigne va débourrer. Plus on est tardif, contrairement aux vignobles en fait, européens, et meilleur est le millésime, bien souvent. Je vais expliquer un peu autant que possible avec tous ces mots techniques que vous venez de me donner. لا جرب فسر قد ما فيني بالعربي، لكن مسيو بالجي عم بيقول انه المساحه بلبنان هي مهمه جدا لحتى يكون في تنوع هالقد كبير بالمبيد، واكيد حسب السنين وحسب درجه استوى ونضوج العنب ممكن يكون في تنوع بالمبيد هالقد بشاتو كسارا. مثلا اذا كان عايزين فان شاتو بينطروا لحتى العنب يستوي اكثر، اما اذا كان عم تعملي لي فحص جوكين عم بلحق اما اذا كان عايزين فان روزي مثل السانست اللي معروف كثير طبعا بفضلوا انه يكون العنب عنده درجه حموضه اكثر، اي ما يكون استوى كثير. وهون كمان في اختلاف بين بلد وبلد، بين منطقه ومنطقه، وتحديدا بين المناطق اللبنانيه والمناطق الاوروبيه بتصنيع المبيد. Selon les années, vous avez mentionné les années. Oui, dites-moi. Oui, ce que je voulais ajouter en plus, c'est qu'à cette technique, cette technicité, on va ajouter tout ce qui suit derrière. C'est-à-dire que pour les blancs, les raisins blancs et les raisins rouges qui sont élaborés pour faire des rosés, on fait la récolte manuelle, on fait le transport sous gaz inerte, on fait des pressurages sous gaz, sous azote. Ensuite, on fait des débourbages toujours sous gaz jusqu'au démarrage de la fermentation qui, elle, va produire le gaz carbonique pour protéger, afin qu'il n'y ait aucune oxydation. Et c'est pour ça que le Sunset a autant de succès en fait, parce qu'on protège le raisin de la récolte jusqu'à la fermentation, pour garder toute la fraîcheur, tous les arômes, toute cette complexité qu'on n'aurait pas si on ne faisait pas ça. لكن بيتم القطاف يدويا وبيمرق بهالمراحل يلي من خلالها بيجربوا يحافظوا قد ما فيهم على طعمة العنب، فمنشان هيك بنحس بانه هالقد في فريشر، هالقد في هالطعمة القوية يلي موجودة بالسانسيت يلي هالقد معروف اكيد. Il fallait amener une bouteille, monsieur Palger. On a prévu de faire une dernière séance en dégustation, j'espère. Oui, sûrement, on se bien reverra. sûr. Quant aux années, vous avez un peu mentionné les années. Est-ce qu'il y a une différence, une grande différence entre les années, que ce soit une année chaude, une année froide, ou bien est-ce que parfois il y a des conditions, de mauvaises conditions climatiques qui font qu'il n'y a pas trop de... En fait, ce que je vous expliquais, c'est grâce à notre surface qui est énorme. Nous, on masque un peu cet effet millésime, parce qu'en cas de mauvaises années, enfin je dirais de mauvaises années moyennes, puisqu'il y a très peu de mauvaises années au Liban, on peut se permettre, nous, de déclasser volontairement des vins pour les distiller et de produire moins.
chose qu'un petit producteur ne peut pas faire. Nous, on a, comme je dis, on a les reins solides, comme on dit en français. C'est comme si vous avez en réserve. Voilà, on peut se permettre de diminuer la production une année et d'augmenter en très bon millésime pour lisser un peu cet effet millésime. C'est ce qui nous permet, en fait, je dirais, aux consommateurs de toujours avoir un rapport qualité-prix et une qualité constante. Ah, on va parler de ça. On va parler de ça. Allons, je veux juste expliquer un tout petit peu. Alors بيفسر مسيو بالجي بانه هالمساحه الكبيره بتسمح لشاتو كسارا بانه يكون عنده يعني وكانه هالحظ بانه يحتفظ ببعض المخزون من سنه لسنه، فمنشان هيك المحصول بيقدر يتوزع على مدار السنين وما بيكون في نقص ولا اي سنه، حتى ولو كان المحصول ضئيل او كانت سنه عاطله بطريقة ما للمحصول الزراعي للعنب بشاتو كسارا. شفنا جوكين صفحة فيسبوك، ممكن نتواصل معكم على هالصفحة. طبعا ذكرينا فيها لو سمحتي. شاتو كسارا. شاتو كسارا بكل بساطة. نعم. والويب سايت كمان؟ نعم كمان قطع الويب سايت. لكن ويب سايت شاتو كسارا وصفحة فيسبوك شاتو كسارا. Facebook Château Ksara. Vous parlez du rapport qualité-prix. Il y a une petite différence parfois entre les bouteilles. Absolument. La différence, elle est justifiée de toute façon. Ce qu'il faut, enfin que les gens ne savent pas toujours, c'est que pour produire un vin rouge, pour produire un très grand vin rouge de garde, donc il faut une concentration importante en tanin et en anthocyane. Donc automatiquement, la taille de la vigne, parce que je parle de la taille, le nombre de bourgeons que l'on va laisser à l'hectare doit être inférieur que si on produit un rosé ou que si on produit un vin à boire jeune qui demande moins de concentration. Donc on peut avoir un rapport de 1 à 3 au niveau récolte. On peut avoir du 30 hectolitres hectare à 90 hectolitres hectare. Donc déjà au niveau du raisin, il y a une différence. Après, il y a une différence au niveau de tout ce qui est élaboration, vinification, tout ça, où on apporte plus de soins, on a du matériel beaucoup plus adapté, on trie mécaniquement la vendange. Ensuite, il y a l'élevage qui coûte très cher. De toute façon, on peut essayer de voir tous ces détails sur votre page. Absolument. Je voudrais vous remercier, Monsieur James بالجي. بدي أشكر وجودك معنا جوكين مير، وأكيد أعطانا كل التفاصيل اللي عايزينها لنعرف كيف بيصير تصنيع نبيت شاتو كسارا. رح ناخذ وقفة سريعة ومن بعدها بنكون مع آخر محطة لواتس أون MTV.